ଦେଇ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ମନ ମିଶାଇ ତମର ସେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜିତ କରିଦିଅ। महाराज बंधु वर्तमान मु संध्या को पाई बहुत खुशी रे अच्छी। हाँ बंधु एथर आमे दुई जन दुई हृदय को मिसई आमे गढ़ी नेबा एक नूतन संसार। हाँ बंधु ताहले मु वर्तमान आसुछि बंधु। तेबे ठीक अछि भौणी संध्या मु आसुछि रे बंधु। स्वामी संध्या आज मु तुमको किछि कहबाकू जाउची। मते किछि कहबाकू चाहुछंती? हाँ ठीक अछि जहा कहबार अछि मन खोली कि कुह। मो भाई कथा रे तुम बाहाइछ सत कथा हेले मते कथा दियो स्वामी तुम मते केबे छाड़ी की जीवनी तो। अरे तुमे एपरी कथा कहूछ काहे कि आमे दुहे परस्पर को बाहेछु आमे नूतन संसारटीए मध्य गढ़ा आ तुमे कहूछ छाड़ी की जीवा पई मु तुमको संपर्क आमर जन्म जन्म रही रहिबो बुझिल? हाँ स्वामी हेले कौन कहबी बोली भाबुथिल? जहा कहबार अछि शीघ्र शीघ्र कुह। हेले स्वामी हाँ मु तुमको कथाटे कहबाकू जाउची। अरे बाबा जहा कहबार अछि शीघ्र कुह। अरे जिते बेले मु विद्याश्रम पाठ पढ़ाक जाइथिली। विद्याश्रम को पाठ पढ़ा जाऊा समय हाँ 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 से बेलू मु से मो अंग रक्षक प्रताप को भल पाई सारी। कौन कहल? हाँ स्वामी हाँ तुम से अंगरक्षक को भल पाउथिल? अरे से नुहे और तुम कौन जानिच से मो प्रताप रसार मो गर्भर पिलाटा बढ़ुची। छी संध्या छी तुम एत तलक खसीगल केमिति? एते कथा मते लुचैल केमिति? आउ शेषरे मो गराले बरमाला मध्य पिंधई देला। छी तुम मुह को देखा मते लज्जा लगुची। मु आउ एठी रहिबिनी। ना स्वामी ना तुम मत कुआड़े छाड़ी की जाई पारिबनी। तुम मत एमती छाड़ी की चली जाई पारिबनी। काहे नुह तुम मत धोखा देइछ। मु जानी तुम परी झील मान बेस भल भाव जानी जना झील को प्रेम करेंगे आउ अधा रास्तार देवदास सजई हाथ में मद बोतल धरी ताकू छाड़ी दे चली जाए। नाई स्वामी नाई मुझे किसी करनी। अरे मु तुमको कहीं धोखा दे चली। स्वामी मो कथा को बुझा चेष्टा करंतु। कौन आउ बुझी कौन आउ बाकी रहीगला जे मु आउ बुझा चेष्टा करी? कुह कुह मते। स्वामी तमें जदि मत छाड़ी चली गले मो बड़ भाई आउ राज्य रे मुंड टेकी चली पारिबेनी।
ନା ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହେଇ କହୁଛି, ତମେ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, ତମେ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଆଉ କ'ଣ ତୁମକୁ ନେଇ ତୁମର ସେଇ ପେଟରେ ଧରିଥିବା ପିଲା ସହିତ ମୁଁ ଘର ସଂସାର କରିବି? ନା, କଦାପି ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀ, ଏଇଠି କ'ଣ ତମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟାଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ରଖିବିନି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମରିଯିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମରିଯିବି। ଭଗବାନ, ସତରେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବି। ବରଂ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଗୋପନରେ ରଖି ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି ବି କହିବିନି। ନା ନା, ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି ବି କହିବିନି। ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ, ଦେଖ, ତୁମେ ସବୁ କରିବ, ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବେ କରିବନି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି ମହାପାପ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ କଳଙ୍କିତ ମୁହଁକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ସଂସାର ଲୋକକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି? ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୁମେ ଆଉ ସେମିତି କୁହନି। ବରଂ ମୁଁ ପଛେଇ ଯାଇ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପନରେ ରଖିଦେବା, ଯେମିତିକି କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି। ତମେ ସତ କଥା କହୁଛ? ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ହଁ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଆରେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇକି କହିଦିଅ ଥରେ। ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ 10 ଦିଗ 10 ପାଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତୁମ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କଥା